हमको बहुत असम्मान मिलते हैं लेकिन तब भी অসম্মানিত তবুও যাই। ইন্ডিয়া জোট নিয়ে বিস্ফোরক মমতা, মুখ খুললেন সিপিএমের দাদাগিরি নিয়ে। শিওরে লোকসভা নির্বাচন, ভোট পর্ব যত এগিয়ে আসছে ততই বাড়ছে উত্তেজনা। শাসক দল বিরোধী সকলেই নিজ নিজ ঘুঁটি সাজাতে শুরু করে দিয়েছে। এসবের মাঝেই ইন্ডিয়া জোট নিয়ে বিস্ফোরক দাবি করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোজা সাপটা ভাষায় আক্রমণ শানালেন সিপিএমের দিকে। এদিন তৃণমূল সুপ্রিমো বলেন সিপিএম জোটের বৈঠক নিয়ন্ত্রণ করে, অসম্মান সত্ত্বেও জোটের বৈঠকে যায়। গত সোমবার রাম মন্দির উদ্বোধনের আবহে সংহতি মিছিলের ডাক দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকেই তিনি নিশানা করেন বাম সংগঠনগুলিকে। একই সাথে তোপ দাগেন আসন রফা নিয়েও। और बांग्ला में हम जब इंडिया का मीटिंग करते हैं, इंडिया नाम हमने दिया, लेकिन मेरे का दुख का बात है एक कहने का, हम जब मीटिंग में जाते हैं हम देखते हैं सीपीएम मीटिंग को कंट्रोल करते हैं, जिसको साथ 34 साल हमारा जिंदगी में लड़ाई किया हमने, हम उसको कोई एडवाइस नहीं मानेंगे। हमको बहुत असम्मान मिलते हैं लेकिन तब भी जितना लीडर है रीजनल पार्टी को, मैंने क्या बोला, रीजनल पार्टी को इलेक्शन रीजनल पार्टी के ऊपर छोड़ दो, जो रीजनल पार्टी स्ट्रांग है, और 300 सीट में आप अकेला लड़ो, हम मदद कर देगा, हम आपका कोई सीट में हम नहीं लड़ेंगे। वो लोग क्या कहते हैं, हमको जो मर्जी हो हम करेंगे। एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोग को कोई माफी नहीं करेगा, हम तो माफी नहीं करेंगे। हमारे पास हिम्मत है लड़ने के लिए, लेकिन हमको लड़ने नहीं देता है लोग। हमारे पास हिम्मत है, आज तो हम रैली निकाला इसी के लिए, हमने हिम्मत दिखाया। कितना पॉलिटिकल पार्टी है, क्या हिम्मत दिखाया। তৃণমূল সভানেত্রীর কথায় বাংলায় ইন্ডিয়া জোটের মিটিং করছে, এই নাম আমরা দিলাম। যেখানেই যাই সেখানেই দেখি সিপিএম মিটিং কন্ট্রোল করে। যে দলের সঙ্গে 34 বছরের লড়াই, তাদের কথা শুনবো? মমতা ব্যানার্জি আরো বলেন আসন নিয়েও নাকি তাদের দাবি মানা হয়নি। তিনি নাকি 300 আসন নিয়ে লড়াই করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং তারপর বাকিদের সাহায্য করার কথা বলেছিলেন। তবে এসব কোনো কিছুই নাকি শোনা হয়নি। আক্ষেপের সুরে তিনি বলেন তবুও চেষ্টা করি ইন্ডিয়া মিটিংয়ে যেতে, অসম্মান সত্ত্বেও জোটের বৈঠকে যাই। লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগের মুহূর্তে তৃণমূল নেত্রীর এসব মন্তব্যে বেশ অস্বস্তিতে পড়েছে বিরোধী জোট ইন্ডিয়ার শরিক দলগুলি। বিশেষ করে জোটের অন্যতম পুরোধা কংগ্রেস যখন তৃণমূলের সাথে আছে, তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এমন কেন বললেন তা নিয়ে বেশ জলঘোলা হচ্ছে জাতীয় রাজনীতিতে। हमको बहुत असम्मान मिलते हैं लेकिन तब भी অসম্মানিত তবুও যাই। ইন্ডিয়া জোট নিয়ে বিস্ফোরক মমতা, মুখ খুললেন সিপিএমের দাদাগিরি নিয়ে। শিওরে লোকসভা নির্বাচন, ভোট পর্ব যত এগিয়ে আসছে ততই বাড়ছে উত্তেজনা। শাসক দল বিরোধী সকলেই নিজ নিজ ঘুঁটি সাজাতে শুরু করে দিয়েছে। এসবের মাঝেই ইন্ডিয়া জোট নিয়ে বিস্ফোরক দাবি করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোজা সাপটা ভাষায় আক্রমণ শানালেন সিপিএমের দিকে। এদিন তৃণমূল সুপ্রিমো বলেন সিপিএম জোটের বৈঠক নিয়ন্ত্রণ করে, অসম্মান সত্ত্বেও জোটের বৈঠকে যায়। গত সোমবার রাম মন্দির উদ্বোধনের আবহে সংহতি মিছিলের ডাক দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকেই তিনি নিশানা করেন বাম সংগঠনগুলিকে। একই সাথে তোপ দাগেন আসন রফা নিয়েও। और बांग्ला में हम जब इंडिया का मीटिंग करते हैं, इंडिया नाम हमने दिया, लेकिन मेरे का दुख का बात है एक कहने का, हम जब मीटिंग में जाते हैं हम देखते हैं सीपीएम मीटिंग को कंट्रोल करते हैं, जिसको साथ 34 साल हमारा जिंदगी में लड़ाई किया हमने, हम उसको कोई एडवाइस नहीं मानेंगे। हमको बहुत असम्मान मिलते हैं लेकिन तब भी जितना लीडर है रीजनल पार्टी को, मैंने क्या बोला, रीजनल पार्टी को इलेक्शन रीजनल पार्टी के ऊपर छोड़ दो, जो रीजनल पार्टी स्ट्रांग है, और 300 सीट में आप अकेला लड़ो, हम मदद कर देगा, हम आपका कोई सीट में हम नहीं लड़ेंगे। वो लोग क्या कहते हैं, हमको जो मर्जी हो हम करेंगे। एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोग को कोई माफी नहीं करेगा, हम तो माफी नहीं करेंगे। हमारे पास हिम्मत है लड़ने के लिए, लेकिन हमको लड़ने नहीं देता है लोग। हमारे पास हिम्मत है, आज तो हम रैली निकाला इसी के लिए, हमने हिम्मत दिखाया। कितना पॉलिटिकल पार्टी है, क्या हिम्मत दिखाया। তৃণমূল সভানেত্রীর কথায় বাংলায় ইন্ডিয়া জোটের মিটিং করছে, এই নাম আমরা দিলাম। যেখানেই যাই সেখানেই দেখি
সিপিএম মিটিং কন্ট্রোল করে, যে দলের সঙ্গে 34 বছরের লড়াই, তাদের কথা শুনবো? মমতা ব্যানার্জি আরও বলেন, আসন নিয়েও নাকি তাদের দাবি মানা হয়নি। তিনি নাকি 300 আসন নিয়ে লড়াই করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং তারপর বাকিদের সাহায্য করার কথা বলেছিলেন। তবে এসব কোনো কিছুই নাকি শোনা হয়নি। আক্ষেপের সুরে তিনি বলেন, তবুও চেষ্টা করি ইন্ডিয়া মিটিংয়ে যেতে, অসম্মান সত্ত্বেও জোটের বৈঠকে যাই। লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগের মুহূর্তে তৃণমূল নেত্রীর এসব মন্তব্যে বেশ অস্বস্তিতে পড়েছে বিরোধী জোট ইন্ডিয়ার শরিক দলগুলি। বিশেষ করে জোটের অন্যতম পুরোধা কংগ্রেস যখন তৃণমূলের সাথে আছে, তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এমন কেন বললেন তা নিয়ে বেশ জলঘোলা হচ্ছে জাতীয় রাজনীতিতে।